अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा पार्ट 5 में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करते हैं। फिर उसके बाद पत्थरों की पूजा होती है। वहाँ पर काबा शरीफ के अतराफ 360 पत्थर रख देते हैं। माहौल था मक्का का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह हुआ। 20 ऊँट महर में दिए थे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। वहाँ के मुसलमान कुछ ऐसे थे, बुतों की भी पूजा किया करते थे और शिरक भी किया करते थे। तो दोस्तों वहाँ का ये माहौल था। गुज़िश्ता एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मक्का के मुसलमान सिर्फ नाम के थे और करते थे और पत्थरों की पूजा करते थे और 360 बुतों की भी इबादत किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर भेजा। माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके 4 बेटियाँ यही माहौल में रहते थे। और कुरैश का कबीला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला ये सब शिरक और कुफ्र से दूर रखते थे अपने आप को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई 35 साल की। कुरैश के जो कबीले वाले बड़े बड़े सरदार थे यानी अबू जाहिल और बड़े बड़े कुछ सरदार थे दोस्तों। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात को अपने दिमाग और दिल में डाल रहे थे कि नोट कर रहे थे कि यहाँ के लोग कैसे काम कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहिम जो अपने बाप दादाओं से सीखे थे वही दीन को फॉलो करते थे उस ज़माने में। तो मक्का के लोग भी यही देखा करते थे। ज़िंदगी के कुछ चंद दिन बीत जाते हैं, फिर मक्का के कबीले वाले सोचते हैं कि यानी मक्का के लोग सोचते हैं कि काबा शरीफ फिर से हम नया बनाएंगे। यानी काबा शरीफ की दीवारें फिर से पोशीदा हो चुकी थी यानी गिर गई थी, फिर से उसको नया तामीर करेंगे बोल के वो लोग सारे कबीले वाले मीटिंग बिठाते हैं मक्का शरीफ में। बिठाने के बाद ये तय पाता है कि फिर नया काबा तामीर करेंगे। फिर उन्होंने सारे मक्का के लोग और कुरैश के कबीले वाले लोग मिलकर एक एक दीवार गिराकर अपना अपना एक एक दीवार बनाने लगे। उस कोने से कबीला, इस कोने से कबीला, सारे कबीले वाले हर कोने की तरफ गए। हजर अस्वद भी वो दीवार के अंदर ही था। फिर ये लोग सोचने लगे कि अभी काबा शरीफ तो आधा बन चुका है, फिर अभी हजर अस्वद कौन लगाएगा। तो वो कबीले वाला बोलता मैं लगाऊंगा, ये वाला बोलता मैं लगाऊंगा। यानी इनके बीच में इख्तिलाफ हो गया और इख्तिलाफ होने के बाद मीटिंग फिर से बिठाई गई। यानी 2-3 दिन इस मीटिंग में चले गए कि मैं लगाऊंगा, तू लगाऊंगा, इसी में 2-3 दिन चले गए। फिर वो सारे लोग मिलकर फिर एक फैसला किए कि कल सुबह इसका फैसला करा जाएगा। मस्जिद हरम में जो शख्स पहला कदम रखेगा, जो पहला शख्स आएगा काबा शरीफ के दरवाजे खोलकर, पहला शख्स था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो देखते हैं, सारे कबीले वाले देखकर बोलते हैं हाजा अमीन, यानी ये लड़का तो बहुत ईमानदार है। हाजा सादिक, ये लड़का तो बहुत ईमानदार और नेक है। तो इससे हम मशवरा लेंगे क्योंकि मक्का के कबीले वाले लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। अब्दुल्ला के बेटे हैं और अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे हैं। वो अच्छी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मसला बताए कबीले वाले। बताने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला किया कि एक चादर लाओ, एक हजर अस्वद है उसको रख दिया एक चादर में। सारे कबीले वालों को कहा कि आप सभी लोग इस चादर को उठाओ। यानी सारे लोग चादर को बीच में हजर अस्वद रखकर सारे लोग चादर को उठाकर ये लेके गए जहाँ पर वो फिक्स करना था हजर अस्वद। हजर अस्वद दोस्तों जन्नत का पत्थर है वो। सारे कबीले वाले खुश हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लड़का बहुत ही नेक ईमानदार, ये फैसला जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। सारे लोगों को ये फैसला पसंद आया। सारे लोग चादर पकड़कर हजर अस्वद को उठाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पकड़े थे उस चादर को। और सारे लोग पकड़ के जहाँ फिक्स करना था हजर अस्वद को वहाँ फिक्स कर दिया गया। करने के बाद इख्तिलाफ दूर हो गया, सारे लोग खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी के फिर साल गुजर जाते हैं यानी 36 से 40 साल के दरमियान की उम्र होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबूवत के करीब और बढ़ रहे थे वो। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में चंद वाक़े हो गए दोस्तों। 40 साल के दरमियान जब उनकी उम्र हुई तो चंद वाक़े हुए। पहला वाक़या यह है कि दोस्तों जब भी वो मक्का के वादियों में से गुजरते थे तो एक पत्थर उन्हें हमेशा सलाम किया करता था। वो ताजुब हो गए कि ये पत्थर मुझे क्यों सलाम कर रहा है।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا واقعہ یہ ہوا ان کے ساتھ، جو بھی وہ خواب دیکھتے تھے نیند میں وہ صبح اٹھنے کے بعد سچ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تیسرا واقعہ یہ ہوا ان کے ساتھ کہ ان کو تنہائی پسند آنے لگی، یعنی وہ کہیں مکہ سے کہیں دور جا کر بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ کا نام ہے غار ہیرا، وہاں یعنی تنہائی میں جا کر وہاں غار ہیرا میں بیٹھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سارے واقعے ہوئے ان کے ساتھ نبوت سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی زیادہ پسند آنے لگی، زیادہ وقت غار ہیرا میں بتاتے تھے وہ سارا وقت اپنا۔ سلسلہ 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے، اپنا توشہ لیتے، سیدھا غار ہیرا چلے جاتے، وہیں پر اپنے تھے اور وہیں عبادت کیا کرتے تھے اور وہیں غور و فکر کیا کرتے تھے کہ مکہ کے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے تھے شرک کی وجہ سے اور بتوں کی وجہ سے۔ غور و فکر میں اور عبادت میں غار ہیرا میں اپنا سارا وقت 1 سال تک ایسے ہی بتائے دوستوں۔ ایک دن ایک واقعہ ہوا دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کی روٹین تھی، ہر صبح اٹھ کر وہ غار ہیرا میں جا کر بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ پھر دوستوں ایک ایسا دن آیا، یعنی غار ہیرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد ان کو گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد ان کو کس کے پکڑا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ آپ اقرا پڑھو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا دوستوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بار جب دبایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا کر کہا کہ اقرا پڑھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوسری بار دبایا جبرائیل علیہ السلام نے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری بار کس کے دبایا جبرائیل علیہ السلام نے تو پھر وہی جواب آیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوستوں اللہ تعالیٰ کی شان مبارک دیکھیے دوستوں، یہاں پر جب پھر چوتھی بار وہ کس کے دباتے ہیں تب ان کے دل میں قرآن کے 5 آیتیں نزول ہونا شروع ہوتے ہیں، یعنی مجید کا نزول ہوتا ہے۔ وہاں سے اقرا کا مطلب ہے دوستوں پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جتنے جنے بھی ہے دنیا میں، تو دوستوں آپ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ اللہ آپ کے قرآن اور اللہ رب العزت کی یہ کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ لوگ یہ پہلے پڑھیں گے تو آپ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں جائیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ ڈاکٹر کی فیلڈ میں جائیے، لیکن آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ اور آپ انجینئر بنیے، آپ کو علم پہلا یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بننا چاہیے۔ دنیا میں جو بھی فیلڈ میں جانا چاہتے آپ جائیے، لیکن آپ کے اوپر پہلا فرض یہ ہے کہ دوستوں قرآن مجید کو اپنے دلوں میں اتار لیجئے اور قرآن مجید کو پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریے۔ لوگوں کے اوپر پہلا فرض ہے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، تو پہلا کام آپ یہ کریے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو سفلتا ملے گی، آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو ہے نا دوستوں جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ طاری ہوتا ہے، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے اور جسم میں سارا پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر جانے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے خدیجہ تو مجھے چادر اڑا دے، یعنی جب وہ گھبرائے ہوئے آ کر کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے چادر اڑا دے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جب چادر اڑائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے ڈر ہے کہیں مجھے موت نہ آ جائے، ایسا کہتے ہیں الفاظ۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ نیک بندے ہیں، کیونکہ آپ بے سہاروں کا سہارا ہے، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کبھی ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ گھبرائیے مت۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیے کیا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے آ کے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے کس کے دبایا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
सुनकर अपने चाचा के पास चले जाते हैं। फिर उनको चाचा को ये सारा वाक़या बयान करते हैं और वो चाचा ईसाइयों के उनके रहनुमा थे, तो वो चाचा ने सारा वाक़या सुनते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाक़या चाचा को और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाते हैं। फिर दोबारा सुनाने के बाद दोस्तों जब उनके चाचा कहते हैं कि आखिरी नबी है, क्योंकि उस ज़माने भी मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरिश्ता आया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हैं कि आप तो आखिरी नबी है, तो आखिरी रसूल है, इस उम्मत के आखिरी रसूल है। जब चाचा ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब भी अल्लाह ताला किसी को चुनते हैं बहुत ही मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, उनकी परेशानी आती है और आपको घर से अपने दर बदर भी किया जा सकता है। जब वो चाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैं तो इनके लिए एक रहनुमा हूँ, मैं तो इनके लिए एक तिजारत वाला हूँ, मैं तो इनके लिए सारे मक्का के कबीले वाले मुझे अमीन कहते हैं, मुझे सादिक कहते हैं, अमानतदार कहते हैं, मुझे मक्का से क्यों निकालेंगे ये लोग। चाचा फिर कहते हैं कि जब भी किसी रसूल को नबूवत दी गई तो उनके साथ ऐसा ही वाक़या हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ था। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ रहूँगा। तो अल्लाह के रसूल को नबूवत मिल गई दोस्तों, नबूवत, क्योंकि पहली 5 आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ गई दोस्तों। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये डिक्लेयर हुआ दोस्तों। फिर तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अजीज़ हम पार्ट 7 में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आगे क्या हुआ उनको नबूवत मिलने के बाद, फिर वो लोगों से कैसा मुखातिब हुए और मक्का के कबीले वाले उनके साथ क्या किए, आगे क्या हुआ क्या नहीं, मक्का का माहौल इंशाअल्लाह ताला अजीज़ पार्ट 7 में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए दोस्तों दुआओं में याद रखना। मास्सलामा।